Lamsuk jatono Swrangchati ni Kokborok Koktwma bo nongi logi tongo angoni tatini ni Kokborok Koktwma gangkha. Bubagra asuk thayungno kholomui sheng sokogui diaikha hani bubagra Pradet Kishar Deporma te hosma bujon khlai hoda okrarokno borom dikha. Bubagra bosongni osamutani pathak salo hosma bujon ungo. Orada kerengno kesara muthakjagi thangmani bubagra biribikun kishar mani koronjorati khlaijaka phiaba kesaro abo muthakjagi thangka. Hapanu bukhakti khlajago humpano bubagra nukhuni bukhakti khlaijaliya phiaba bubagra biribikun kishar mani koron buso bubagra podir kishar mani ko debroma asamung chojangno tasa manjufika. Mia hosma bujon osamutani pathak sal bijay dosamini salo muyungmawo joto hoda akrorno ringai hosma bujon chalakha malakha hoda akrorok bai jotone selai khatungjane Koktwma angkha o hosma bujone salo hoda akrorok malama kare bubagrano hoda akrorok janenjani nok nukhuni janenjani bari rongni thaikatalo rikatalo kubangma bubagrano sokadar phayo obahano thanai salni hosma bujonobo mangpli nukjakha. Taklai bubagra biribikun kishar manikko ni busuk bubagra podir kishar manikko juda khlaiye yapri semuk nukjakha abo angkha o hosma bujone salo bubagra hoda okrarokno rukphani puisa yapharka. Tripura hasri laibumamo obote kisa kising akhlobe sisrang bekha thangi tongo hosma bujone salo asu thayungo bubagra bosongni bubagra mutairuo phiaba obahaino nachotok mangpli nukjakha thanai salo bubagra baithang asu thayungo asigya phano shengti mutairkha guard of honor jaka hapani bekhakti bekhana tok mangpli hoda hukumuru sajak bubagra bosongni oraida kerango tabobo bubagra podir kishar manikko debrma rakhogoi tongkho nainedi achatok mangpli chini Koktwmawo. Bodolni Koksa Pandawa Manjagina Bagai Kolkata Thangsawika MP Biplop Kumar Dev. Fainai Buskangi 2026 Bishwa West Bengal ni Bidan Sabha Jongbaribo BJP Bodolni Yakchu Probarini Barza Yafarjaka Triprani Kasam Monsiokra Teitabugni Lok Sabhani MP Biplop Kumar Devni Shakabo Barzano Yachakmani Yagulo Fashalo Puila Bodolni Adongrogno Logyotui Bodolni Kokcha Pandawo Manjagina Bagai Kolkata Thangsawika MP Biplop Kumar Dev. Dharmanagar Jelni Kharnai Ti Khoroksa Romjakha Mung Angkha Narayan Datta. Dharmanagar Jelni Khari Thanai Ti Khoroksano Romkha BSF Swrangchati Mahanobamini Fungo Uttar Tripura Kalikapur Jelni Khari Thanai Khorokdok Asami Rokdi Bisingo Ti Khoroksa Romjakha Swrangchati Por Damnei Tamitongma Jorabo Kharnai Bangladeshi
त्रिपुरा हा आरि तै मालाकार बस्ति तै खलायै बांग्लादेश किफ्लै तंफ्रो आमचेनि लुकरकनि चाइतक मुंबाय BSF रक बन रमिलाइखा मुं नारायण दत्त कामी अंखा बांग्लादेशनि फेनिव आबुनि स्लाइ सकां स्रांगसालनि सानजा जराब धर्मनगर पश्चिम चंद्रपुर पारातै खलायै आसाम हास्य खारना नायनाय तै खरकसानो रमिलाई माने धर्मनगर थानानि पुलिस मुं आब्दुल फात्ता कामी अंखा आसाम श्रीभूमि हांकर नीलाम बाजार और साताई कलायो लाइथानाय स्रांगसल महानवमीनि फुंगो उत्तर त्रिपुरा हांकर कालिकापुर जेलनि खरगद खाय आसामी र जेल मुरगनाय सेबक खलायनाय गेदो मियानो मार्के बुटक खलाय ताला साबाय जेलनि खारै थांमानि बुटक खलायजाकनाय गेदो मिया ताबो धर्मनगर हांकर साखामनगो साकनाय जगै दंगो जेलनि खारै थांमानि यागुल खरगदकनि बिसिंगो खरगनैनो रमैमानखा खरगदकनि मुं अंखा नाजिमुद्दीन रहिम आली सुनील देबबर्मा रुजान आली आब्दुल फात्ता नारायण दत्त खरगदकनि बिसिंग खरगनैनो रमैमानखा तै खरग बोरैर रमना बागै चाइतगै दंगो पुलिस हरसानि हर खरगदक आसामी रक जेलनि खारि थांमानि पार्टी मुंबाय बेलायखनो उरनांलायमानि कक्तमा पार्टी मुंखिथिंगै जेलनै खारि थांतानि लगेरिनाय चुबानाय नब रमना बागै खलाव अंखरजाक पुलिस आबो कारिब जेलनि खारि थानाय खरगदक रकनो जेलनि खारबानि पार्टी मुंग गोरोंजाक तै खरगसा चुबानाय लगेरिनाय न रमखा पुलिस। कल 1 तारीख को जो धर्मनगर जेल से 6 लोग भाग गए थे, 6 कैदी भाग गए थे, उसमें कल शाम को हमने अब्दुल पता को पकड़ लिया था हमारी टीम ने। आज BSF 97 बटालियन के इनपुट और लोकल पब्लिक की मदद से एक जॉइंट ऑपरेशन पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें हमने नारायण चंद्र दत्ता जो कि सदर फेनी PS बांग्लादेश के रहने वाले हैं, उनको भी मलाकार बस्ती से अरेस्ट किया गया है। तो अभी टोटल 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं वापस से, और जो बाकी 4 बचे हैं उनके लिए भी सर्च के लिए टीम बनाई है और अलग अलग एरिया में सर्च किया जा रहा है, और जल्दी हम उनको भी पकड़ लेंगे। तो हमारी टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। नारायण चंद्र दत्ता जो बांग्लादेश के थे, जो कल के भागे हुए में से एक हैं, उनको हमने अरेस्ट कर लिया। थैंक यू। कितने बजे पकड़े गए ये अराउंड आज दोपहर 2 बजे पकड़े गए हैं, और उनका अभी ये आप देख सकते हैं, अभी उनका इंट्रोगेशन किया जाएगा और उसमें क्या कंस्पिरेसी है, वो लोग कहाँ का प्लान बना रहे थे और बाकी लोग कहाँ हैं, वो जल्दी निकाल के बाकी लोगों को भी अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। और हमने एक टाउट भी पकड़ा, जो लोकल टाउट है, जो इनकी मदद कर रहा था, हमें डाउट है वो मदद कर रहा था, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट चेक किया जा रहा है और उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। जो वारदात हुआ था जेल में, जो वारदात हुआ था उसमें क्या एक्शन लिया गया उन लोगों को? ये हमारा जेल अथॉरिटी का मामला है, जो सुनने में आ रहा है उनके साइड से एक्शन हुआ है, बट ये हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते, जेल अथॉरिटी कमेंट करेगा इस पर। बिसिजिथाम उमरनि बोरै रमफ्रेजागै दाबुक जिबि साखामनगो सापनाय जगै दंगो आ फालनाय बै रमफ्रेजाखा बिसिजिथाम उमरनि उमरसुजुगिया शिकली राजनगर आवासन गाना आमजियो बिसिजिथाम उमरनि उमरसुजुगिया शिकलिनो रमफ्रेमानि ककसिलजा मुंकासि फैका आनि बानिया ख्लेनै शंकर दासनि मंगुइ तै अ ककसिलजा मुंसिलजाखा साकबाय थां उमरसुजुगिया शिकलिनि बुमा सावैमानखा बिसिजिथाम उमरनि उमरसुजुगिया शिकली आनि बानिया ख्लेनै शंकर दासनो जेराइफुरनि सिमि दादो हनै रिङै फैमानि अ उमरसुजुगिया शिकलिनि बुमा बुफा गोरिसानि शिकलिनो बुकचा नगो तलां थांगै रमफ्रेमानि कक्तमा कासाका तै अ उमरसुजुगिया बुरि बुसा केबनो कुनो साइमाया तै बनो थैति चारिवै थैना बागै याकारि गोलाङै थांगा शंकर दास उलो कामियामचिनि लुकुरक नुगै बनो आ शिकलिनो तलाङै थांगा जिबि साखामनगो ताबुक जिबि साखामनगो लांमाबाय जबा खलाय दंगो बिसिजिथाम उमरनि उमरसुजुगिया अ शिकलि सावैमानखा जेफुरु नग बिसिंगो अ बोरै शिकलिनो बररक नुखा आफुरु अ बोरैनि साकनि समसावै थांगा तैबिनि साकनिबो हको हाइके तामजानि अंखमानि नुखा कामनि लुकुर उलबनो लगी लगी जिबि साखामनगो तुबि फैलेगा শঙ্কর দাস কিটা করছে আমার গলা টিপা দিছে ও তার অত সারা চেষ্টা করছে গো অত সারা চেষ্টা করছে এরপরে মুখ করছে কষ্ট গলা টিপা দাও আচ্ছা আচ্ছা ওকে মেরে কথা কই কথা বল না মেরে কথা শেষ
वेस्ट गोविंद बारियो नखुं खुंबरेनि खरक्सनि भोटार तिप्रामथा बदलिया करी बीजेपीनि बाना रमखा चंबारी गानार रक जुदा जुदा बदलिया करे गुबुनी बदलो बाना रमलाइमानि मांगपिले कासै फाइदो रक अभाइनो मांगपिले कासै फायुका तिप्रामथा बदलिया करे बीजेपीनि बाना रम फाइका एडिसि चंबारी न नाहारै तिनी अक्टोबर तालनि 3 सालमारि 549 सामनो मण्डलनि बिसिंग खबजागनाय आमचायो खुंबुरै नुखुंनि खरक्सनि भोटार तिप्रामथा बदलिया करी बीजेपीनि बाना रम फाइका वेस्ट गोविंद बारिनि लोकुरक बरगनो खाबाय खुगबाय बीजेपीनि बानाया फरी लामसुगैनो हाका मंडल प्रेसिडेंट बिप्लब चाकमा खबै गुबुननि बीजेपीनि जुदा जुदा आदं रक भारतीय जनता पार्टी ছাউনি মণ্ডলের পক্ষ থেকে আজকে একটা সুখবর কণ্ঠমণি থেকে রসপা জয় ত্রিপুরা নেতৃত্বে ত্রিপুরা মতা দল ছেড়ে রসপা জয়ের দুই ভোটার এবং পিসান জয় 1 ভোটার খলেন্দ্র 2 ভোটার এবং করম জয় 2 ভোটার মোট 4 পরিবারের 7 ভোটার আজ এই যে ভারতীয় জনতা পার্টি এই রাজ্যে যে সরকার চলছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চলছে মানিক সাহার নেতৃত্বে যে সরকার চলছে এই রাজ্যে যেভাবে জনগণের কলের উন্নয়ন কাজ চলছে আমাদের এই এলাকায় বিধায়ক সমলাল চাকমা যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজ করছে তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি তারা আজকে যোগদান করতে যাচ্ছেন আমাদের এখানে মন্ডল সভাপতি বিপ্লব চাকমা আছেন এবং মন্ডলের অন্যান্য নেতৃত্ব আছেন ওনাদেরকে আজকে দলে বরণ করে নেবেন আজকে দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমরা সবাই একসাথে স্লোগান তুলব সবাই মিলে আওয়াজ তুলে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম সবাই মিলে আওয়াজ তুলে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ত্রিপুরা মতো দল থেকে আপনাদের আসার জন্য আপনাদের স্বাগতম ত্রিপুরা মতো দল থেকে আপনাদের আসার জন্য আপনাদের স্বাগতম দল ত্যাগ করার আপনাদের স্বাগতম বিভিন্ন দল থেকে আসার জন্য আপনাদের স্বাগতম বন্দে মাতরম সবাই মিলে আওয়াজ তুলে বন্দে মাতরম भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद रामन मंडल जिंदाबाद रामन मंडल जिंदाबाद भारत माता की वंदे 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 तोरा जाम बोल के सुन अब त्रिपुरा मुठान जागा गई बीजेपी तुम जियन फाइका बाहायनि जियन आं ओ जागा तुंगिया बाहायनि तुंगिया आनि कोस दङ कले दङ जां बिदिनो आनि मत आबु फारिया हाय बगां त्रिपुरा मुठान जागा गई बीजेपी जियन फाइका बीजेपी दाबि दावा ini jekono itu ani sababu angin bersaya boy bini jadi bikin tu kan amam punya bosnya banyak kan boy si yang kan pabing boy sabu kaya sabu kaya pabing boy tu ha dia yang bagang orang itu ya yang bagang ada apa kan macam apa kan tak ini abad saras tu bos apa ma porto ani porto kerja खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली के धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम याफारो अचंग साशा नाइट होथक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमने बागै तुबि फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामनो सुलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जोरा औरो रांचानि मेकिंग चार्जेस दंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस दंनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक लुगै मानाय आमसक सिमिया को ते बकोतमा का हम तंग को नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25000 ने माने पाइखे स्कूटी ते कार माननी सेबो दंनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हंजमु याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नकनको माइफां ते खलफां बाय कोप्लुं अंगि दंतो ओजन साशा शालते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरोंनो हामजंगमा ते कबुंगमुं याफारो हामबाय सा खामिया बेमार कतरो कलाइजा ताखो खरकसा हामना बागै नांगौ लिभार ट्रान्सप्लान्ट खालायनानै
A positive blood group ni liver donor nago kebo tongoi tongkhe eba ke kebo liver donor khlainamu chungoi tongkhe korongna bagai Kokborok number 6009023880 hayakeba 8730050477. Khulumka hasani lukurangno nog ni bagai belekino kaham sep tubi fekya St Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayungber ni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray khi suti cough test khayrni bagai namashak shepshak tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology te bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo te abashimia o St Joseph Hospital lo talburum na chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology te urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarogni operation ni facility bo tongo te separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok seb mana ni musung khake eba tebashina musung khake kengdi tolawo eba khamau roja Kokborok number 7085256702 tekise Kokborok number 9612998562. St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on
called Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kubuni Hospital of Insulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Tin bagi Kokborok Koktwma musibno only Koktwma Shaimana bagi Chakari Naitung di Swrangchati Hambai.